आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में जिसका नाम है रिचार्ज रेनबो वर्ल्ड। तो आज है, आप लोग आज नहीं, आप लोग सोच रहे हैं मैं इतना क्यों रेडी हुई हूँ, तो उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि मैं जा रही हूँ आज एक जगह पे। तो कहाँ जा रही हूँ आप लोग को उसके लिए मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, तो आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। फिर आप लोग से डायरेक्ट मिलूँगी क्योंकि अभी लेट हो चुका है और दोपहर के 1 बज चुका है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना है। तो सबसे पहले मैं अपना लुक दिखाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ फिर से। तो मेरा लुक कुछ ऐसा है। मैंने ये राजस्थानी, मतलब राजस्थानी इसको सूट बोल सकते हैं, वैसा टाइप का मैंने सूट यहाँ पे डाल दिया, सिंपल सा। और मेरा तो मन था साड़ी पहनने का, लेकिन बस कुछ रीज़न था इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनी। तो उस क्या रीज़न था वो भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। तो अभी मेरा निकलने का टाइम हो चुका है और इधर में मेरा बेटा का ये लुक है। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद आपसे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, कहाँ अभी हम लोग आ चुके हैं इनके फ्रेंड के घर में। तो आज है उनके घर का गृह प्रवेश, तो चलिए आप लोग को हम लोग दिखाते हैं। इधर हमारा बेटा जो मुँह बना, अच्छा तुम बता देने वाले तो ये है मिलिए हमारे मैं ले रहा हूँ, तुम बोलो ना। हाँ खाना पड़ी पड़ा क्या बना पहले खीर? पहले चाय क्या बना? नहीं खीर बना है। खीर बना है। हम लोग आके खाना खाने बैठ गए हैं। बिकॉज ना एकदम ना इसको कांटेक्ट में की है। खिलाने वाले एकदम गरम है। अरे अभी जल्दी কে মেকআপ করছে? মেকআপটা কে করেছে? হ্যাঁ বাহ, আমার দিদি আজকে বাড়িতে নেই, নাহলে আমাকেও মেকআপ করে দেবে। আর দেখে আমি নিজেই तो आज मेरा फंक्शन है, सेकेंड लाइव परफॉर्मेंस। तो পারি না সহিতে এই ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা। तो मैं तो इनके फ्रेंड के घर से, उन्होंने न्यू फ्लैट लिया है, तो उनके घर के गृह प्रवेश में हम लोग गए थे। तो वहाँ पे मैं मतलब थोड़ा जल्दी मुझे वहाँ से निकलना था क्योंकि घर से जाने में ही लेट हो गया था। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे देखिए मेरा लुक थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन कोई नहीं, मेरे लिए बहुत बिग अचीवमेंट जैसा डे था ये आज का, क्योंकि मैं लाइव परफॉर्मेंस दे रही थी। तो बस यही था। एंड रोहित, आपको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू होम। तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं। तो अब मेरा परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है और मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, तो मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया था मेरा कैमरा फ़ोन। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए।
रिमूव कर लूंगी अभी। काजल से बिना हटने वाला। খোকা বলল, সেই ছড়াটা শোনাও না মা আবার, সেই যেটা খুব প্রিয় ছিল তোমার এবং বাবার। মা বলল, তুই তো দেখি জ্ঞানের বটবৃক্ষ রে, কার লেখা, কি নাম ছড়াটার বলতো আগে ঠিক করে। ওই যে গোমা, যে ছেলেটা রাঙা ঘোড়ায় চড়ে মাকে নিয়ে ঘুরতো বিদেশ দিকে দিগন্তরে। সন্ধ্যেবেলায় সূর্যি ঠাকুর যেই বসলো পাটে, হঠাৎ এসে পৌঁছে যেত জোড়া দিঘির মাঠে। মাগো, তুমি বলতে পারো জায়গাটা ঠিক কোথায়? সত্যি কি মা ভয় চলে যায় মরা নদীর সোতায়? আচ্ছা ধরো তুমি যাচ্ছ পালকি চেপে একা, পদঘাট সব মনীষীহীন, পাখিরও নেই দেখা। গাছের মাথায় ঘনান্ধকার, দেখা যায় না ভালো। ধরো হঠাৎ দিঘির পাড়ে দেখতে পেলে আলো, আর তখনই শুনতে পেলে হা রে 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 রে, চোখের সামনে 10-12টা ডাকাত এলো তেরে। ধরো তুমি সিটিয়ে ভয়ে পালকির এক কোণে, চুপটি বসে আমার কথা ভাবছ মনে মনে। আমি তখন সেই ছাড়াটার বীর পুরুষের মতো তলোয়ারের ঘায়ে ডাকাত মারছি অবিরত। আমার রণমূর্তি দেখে তোমার সে কি কষ্ট, রক্ত লেগে স্কুল ড্রেসটাও এক। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে। তুমি যাচ্ছ পালকিতে মাচুরি, দরজা দুটো একটু ফাঁক করে। আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার উপরে, টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে। রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুঁড়ে খুঁড়ে রাঙা ধুলোয় মেয়ে ঘুরিয়ে আসে। সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাটে, এলিম যেন জোড়া দিঘির মাঠে। ধুধু করে যেদিক পানে চাই, কোনোখানে জনমানব নাই। তুমি যেন আপন মনে তাই ভয় পেয়েছো, ভাবছো এলিম কোথা? আমি বলছি ভয় করো না মাগো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সোতা। মাঠে রয়েছে ঢেকে, মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে। গরু বাছুর নেইকো কোনোখানে, সন্ধে হতে গেছে গায়ের পানে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো। তুমি জানো বললে আমায় ডেকে, দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো? এমন সময় ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে। তুমি ভয় পালকিতে এক কোণে, ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছো মনে। পেয়ারাগুলো পাশের কাটা বনে, আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে, আমি আছি ভয় কেন মা করো। হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের বোঝা জবার ফুল। আমি বলি দাঁড়া, খবরদার, এক পা কাছে আসিস যদি আর, এই দেখ আমার তলোয়ার, টুকরো করে দেব তোদের ছেড়ে। সরকার লম্ফ দিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠলো, হারে। তুমি বললে যাস রে খোকা ওরে, আমি বলি দেখো না চুপ করে। ছুটে ঘোড়া গেলেন তাদের মাঝে, ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে। কি ভয়ানক লড়াই হলো মা, যে শুনে তোমার গায়ে দেবে কাটা। কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়, কত লোকের মাথা পড়লো কাটা। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে ভাবছো খোকা গেলই বুঝি মরে। আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে বলছি এসে, লড়াই গেছে থেমে। তুমি শুনে পালকি থেকে নেবে, চুমা খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে। বলছো
ভাগ্যি খোকা সঙ্গে ছিল, কি দুর্দশায় হতো তা না বলি। রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা। ঠিক যেন এক গল্প হতো তবে, শুনতো যারা অবাক হতো সবে। দাদা বলতো কেমন করে হবে, খোকার গায়ে এত কি জোর আছে। পাড়ার লোকের সবাই বলতো শুনে, ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে। তোমরা কেউ যাবে না। আর আমি শেষবারের মতো বললাম, এই সামনে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্লিজ, আমি প্রথমেই বলে সুরঞ্জনা ডান্স ট্রুপের খুদ নৃত্যশিল্পীদের, এবং তার পরবর্তীতে আসবে আবুল তাবুল। তুলে দেবেন আমাদের অন্বেষণ আবৃত্তি পরিবারের কর্ণধার শ্রী অমিতাভ নাথ বংশ। কাকুলিদি মঞ্চে আসবে। আচ্ছা, এরপরে আমি আসতে অনুরোধ করছি, শোনায় এই সুন্দর নৃত্যানুষ্ঠানটি আপনি দেখলেন সুরঞ্জনা ডান্স ট্রুপের যিনি কর্ণধার সম্পূর্ণা চক্রবর্তী। সম্পূর্ণাদি প্লিজ একটু মাঝখানে, সম্পূর্ণাদিকে বরণ করে নিতে অনুরোধ করছি। সমাধি রয়েছে, কাকুলিদি রয়েছে। যখন উঠবে একবার মনে করে দিবে, আমি বলে দিই বহুর পেছনে হাত রাখছে সামনে। কাকুলিদি চলে আসুন। অন্বেষণের পক্ষ থেকে দিদিকে বরণ করে নিচ্ছে আমাদেরই পরিবারের সদস্য সোমা দিদি ভাই। সরস্বতী মূর্তিটি হাতে তুলে দিচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় দিদি ভাই শিলা গুহ। যদিও আমরা খুব সহজে তাকে ছাড়বো না, আজকে রেখে দেবো শেষ পর্যন্ত। আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি শিলা গুহ দিদি ভাইকে। আমরা সকলকে একসঙ্গে এই মুহূর্তে এই মঞ্চে বরণ করে নেব। তোমরা যারা कपड़ा उपड़ा चेंज करके मैंने वहीं से भेज दिया उसको फुटबॉल के लिए, और मैं यहाँ से आगे डायरेक्ट वहाँ फंक्शन के वहाँ पे, फिर मैं वहाँ पे रेडी हुई, फिर मेरा परफॉर्मेंस हुआ, और फिर मैं अभी जस्ट घर पे आई, अभी खाना खा लिया, और अब मैं थक गई हूँ, और आज इसको मैं भी अनन्या पांडे की तरह लेके सोने वाली हूँ। ऑस्कर है मेरे लिए, ऑस्कर। तुम्हारा फर्स्ट अवार्ड है ना? हाँ, तो इसी के साथ मैं ये अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।